देवदेव महादेवंक विवाह उत्सव मुखर संबलपुर शहर किछि समय मध्य बरवेश साजी बाहरिबे महादेव बरवेश सज्जित होई बरजात्री माता पार्वती पित्रालय अभिमुखे गमन करिवे देवदेव महादेव बाण रोषणी सह घंट घंटा दुलुदुली आदिवासी नृत्य दुलुकिब पूरा परिवेश लोकनृत्य लोकवाद्यर ताले ताले शोभायात्रा कन्या घर अभिमुखे अग्रसर हेबे विलंबित राति रे पारंपरिक वैदिक रीतिनीति रे देव विवाह संपन्न हेब भोरु पड़िब हाथगंठी काली नगर परिक्रमा करिवे देव दंपति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरी सदर मुकुंद मिश्र नगर रे बेस धूमधाम सह शिव विवाह उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। नगर बासिंदा माने बाबा मुकुंदेश्वर विवाह उत्सव को बेस उत्साहर सह पालन करिसेंते। तेबे एही अवसर रे एक अद्भुत दृश्य देखा मिलता। पणसरे शिवलिंग देखि भक्त नगर बासिंदा माने पूजार्चना करथिले। सेहीपरि नागा मेढ सह डीजे रे झुमिथिले शिव भक्त। एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता मुकुंद मिश्र नगर में। नगर सभापति जगतानंद मिश्र घर सम्मुख रीतिनीति अनुसार प्रथमे बाबा मुकुंदेश्वर पूजार्चना कर एक वर्णाढ्य शोभायात्रा बाबा मुकुंदेश्वर मां पार्वती मंदिर अभिमुखे बाहरी। कन्या पक्षर बसंत मिश्र कर्ता होता बेले बर पक्षर भवानी पंडा कर्ता होते। मंदिर ठारे अपेक्षा करिथिबा कन्या पक्ष बेस स्नेह और आदर सह बर पक्ष को स्वागत करने बाबा मुकुंदेश्वर को पाछटी नहीं बाबा मुकुंदेश्वर सह मां पार्वती विवाह उत्सव रीतिनीति अनुसार अनुष्ठित होता। आसंता काली शीतल षष्ठी अवसर में उभय देवादेवी नगर परिक्रमा करने सहित पंक्ति खाइबार कार्यक्रम रही। बाजा कीर्तन मंडली एवं अन्यान्य उपकरण जोड़ाक आध्यात्मिक भावना बढ़ेब से उपकरण व्यवहार छेना चकटा पूजा कर समस्त बंटन कर आज पवित्र भोग एवं पवित्र दिन में पवित्र उत्सव एवं आनंद उल्लास सहित आज समस्त खुशी। संपर्क में अधिक आलोचना करने संबलपुर ब्यूरो चीफ गुणमणि विश्वाल आम सहित लाइव रे जोड़े जाइछन्ती। गुणमणि शीतल षष्ठी रे शिव विवाह देव दंपति ए अद्भुत विवाह ए नियारा विवाह देखा अनेक संख्यार भक्तों समागम होता है। वर्तमान समय किभली भाव में माहौल किभली भाव में दृश्य देखुंट निश्चित भाव में देखु ये जो संबलपुर प्रसिद्ध शिव विवाहर ये बरजात्री वर्तमान बाहर देवदेव महादेव एवं देवी पार्वती को विवाह करने जो अनन्य परंपरा थाए संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा किछि समय भितर ये बरजात्री बाहर बरवेश देवदेव महादेव सुसज्जित होती। आम अच्छे बर्तमान झाड़ुआ पड़ार लोकनाथ बाबा जो सुसज्जित होती आप सीधासड़क दृश्य देखिपे। किछि समय भितर आपण देखुथिबे जे वर्तमान किछि समय भितर से बरजात्री जीवे तांको सहित जो कुहा जाए प्रकृत में नर बानर किन्नर समस्ते एक ही जाती। निश्चित भाव में आरती हम और यही आरती में आप जानिथिबे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धर्मपत्नी मृदुला ठाकुर एवं संबलपुर जे प्रार्थी थिले बीजेडी रेढ़ाखोल पूर्वतन विधायक रोहित पूजारी संबलपुर एसपी संबलपुर महानगर निगम कमिश्नर एवं धर्मपत्नी तमाम झाड़ुआपड़ार ये पीठरे ये जो मंदिर शिवालय सम्मुख में जितेबले देवदेव महादेव को वंदापना आरती से समय दृश्य आप सीधासड़क दृश्य देखिपुंट किभली भाव में ये सीधा दृश्य आम देखा सीधासड़क न्यूज 7 माध्यम अगणित दर्शक मानक आम देखा जे देवदेव महादेव बाबा लोकनाथ किभली भाव में सजे ये रूपा प्रभाव शोभा पाँच। निश्चित भाव में आप सीधासड़क दृश्य आप देखुए कि किभली भाव में ये चित्र आम देखा
এবং ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶହ ଶହ କଳାକାର ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ଏ ବରଯାତ୍ରାରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା ଏଠୁ ବରବେଶରେ ବାହାରିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକରି ଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଳତୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଳତୀ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମହା ଆଳତୀ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଥର ଆମ ଏଇ ବରାତରେ ସାମିଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଉ ବାହାରିବ ଇଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମହାଆଳତୀ କରାଯିବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଦୁଲଦୁଲିର ତାଳେ ତାଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବ ଆତସବାଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଶିବ ବିବାହ ଯାହା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହୁ ଏଠି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ କନ୍ୟା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକରି ଇଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର ସମୟରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ପୂଜକ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମହାଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଦ୍ରଳା ଠାକୁର ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ବା ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ତମାମ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବରବେଶ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବୀରଦର୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ବୀରଦର୍ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବେଶ ତତ୍ପର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପା ଫରୁଆରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଆତସବାଜି କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଲୌକିକ ପରମ୍ପରାରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟିଏ କରିଥାଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ସମ୍ବଲପୁର କେବଳ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଇଏ ଶିବାଳୟ ନୁହଁ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବମ୍ବରାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 18 ଘଣ୍ଟାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁ 18 ଘଣ୍ଟାର ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ଏବଂ 18 ଘଣ୍ଟାର ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଏଥର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯାହା ସୂଚନା ରଖିଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି କେବଳ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାଆଳତୀ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ମହାଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ମହାଆଳତୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେ କେବଳ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ନୁହେଁ ମୋଦିପଡ଼ା ନନ୍ଦପଡ଼ା ସବୁଠି ବୀରଦର୍ପରେ ବରବେଶରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ
एवं जितेबाला पूर्व चयन होता कन्या पितामाता घर को जी से समय अपूर्व दृश्य आप देखुए आम टीवी स्क्रीन मध्यम न्यूज सेवन मध्यम अगणित दर्शक मानक आम देखु जे ये रोचे देवदेव महादेव रूपार परबारी शोभा पाँच एवं ये जो आम कहूँ जे प्रकृत में वर्तमान किसी समय भितर ये बरयात्री बाहर एवं पूजक वर्तमान महाआरती करते देवदेव महादेव एठू बरयात्री जी तो निश्चित भाव में गोटे भक्तिमय परिवेश आप देखुए सारा संबलपुर जो दिन को अनै रही प्रकृत में शीतल षष्ठी शिव बह एवं ये शिव बह निजक सामिल करने आप देखुए निश्चित भाव में हजार हजार लोक और ये आतसबाजी गोटे कथा ही जना पड़ूँ आप देखुए जितेबाला ये महाआरती करा दृश्य निश्चित भाव में अति मनोमुग्धकर दृश्य भक्तिमय परिवेश भितर आप चित्र देखुं जे जितेबाला आरती करा समय किभली भाव में ये आतसबाजी साहाय्य देवदेव महादेव को स्वागत करा वंदापना करा वर्तमान देखुए जे जितेबाला पूजक आरती करुँच आराधना करुँच ये देवदेव महादेव वर्तमान ये धरापृष्ठ रौद्रता प्रचंड रौद्रता वर्तमान शिशि गला मुक्ति दिंतु जो शीतल षष्ठीर जो विश्वास थाए प्रकृत में ये शीतल षष्ठी हेले ये धरापृष्ठ शीतल होता है ये धरापृष्ठ शीतल है निश्चित भाव में ये प्राणी ये पशु पक्षी कीट पतंग समस्ते टिके उद्धार पाई समस्ते टिके खरारु निस्तार पाई एवं ये चित्र आप सीधासख देखुए संबलपुर एसपी को वर्तमान उपढौकन देकर ये महाआरती सम्मानित करापर आप देखुए सीधासख दृश्य देखु आम कमिटी कर्मकर्ता किभली भाव में ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण भितर कार्यक्रम को आगे नौ तो निश्चित भाव में संबलपुर जो दिवस को जो दिन को सारा संबलपुरवासी सारा ओडावासी वर्तमान अनै रही अपेक्षा कर रही से दिवस वर्तमान उपनीत होती शिव विवाह शीतल षष्ठी जहाँ संबलपुर को विश्व दरबार गोटे परिचित करे ये लोक परंपरार लोक संस्कृतिर अनन्य झलक आम जहाँ कहूँ एवं आप देखिए किसी समय भितर आलती शेष है बरयात्री बाहर आप शंख घंट केवल नुह सांस्कृतिक शोभायात्रा शह शह हजार हजार कलाकार ये सामिल होती ये कलाकार माने निश्चित भाव में ये देवदेव महादेव ये कार्यक्रम रे सामिल हो निजक हजई देती भक्तिमय परिवेश भितर तो निश्चित भाव में ये चित्र ही बयान करुच्ची जे किभली भाव में ये दृश्य रोचे आप देखुए समस्त को आराधना करा देखुए जे गतकाली कार्यक्रम होता ये प्रकृत में हनुमान नियुक्ता हनुमान प्रभु निजे बाहरी ये संबलपुर सहर 33 कोटी देवादेवी को आमंत्रण करते जे समस्ते देवदेव महादेव बाहाघर उपस्थित हूँ वर्तमान आलती सरी निश्चित भाव में जहाँ चित्र आम देखुचु एवं ये गोटे कथा ही स्पष्ट होचे बिरदर पर जो बाहर आप देखुए बाबा लोकनाथ बमराड़ बालुकेश्वर बाबा मोदीपड़ार जागेश्वर बाबा ये समस्त वर्तमान बिरदर पर बाहर गुणमणि भव्य दृश्य को देखा केवल संबलपुर वासी कहीं राज्यवासी मध्य बेस उत्कंठा रहे कारण देवदेव देव महादेव सहित माता पार्वती विवाह ये नियारा एवं अद्भुत दृश्य आसंता काली ठारू शीतल षष्ठी रे पूरा दुलुकिब संबलपुर शहर और 18 घंटार ये शोभा को मनभरी उपभोग करने संबलपुर बासिंदा केवल कहीं राज्यर तमाम स्थान लोकंकर भक्तंकर गहली आमे देखिपारुछु। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना पाई।